राधे राधे, जय सिया राम। भाई यहाँ होता है। जय माता जी, जय माता जी। तो गाइस અહીંયા જમવાનું બને છે એક બાજુ વાગવામાં આજે તો લેટ સ્ટાર્ટ કર્યો છો 11:30 થઈ ગયા બોલો। જય માતાજી। તે हाँ ते पण હું જ્યુસ બનાવતી હતી પછી વિડીયો નાખવાનો હોય મારે લેટ તો થાય। तो गाइस અહીંયા છે ને પપ્પા एक बाजू काम चाले છે। गुड मॉर्निंग, जय माता जी। तो अँ पप्पा काम करे से। हाँ आव चल मारा जो वीडियो बाकी है जो गए आव। जय माता जी, गुड मॉर्निंग, जय माता जी। तो गाइस अंदर पप्पा काम करे छे आराधना नु। गुड मॉर्निंग, जय माता जी। जय माता जी। तो गाइस अँ तो काम चाले छे। अरे अँ चना एमनी हेल्दी खावानुं। हाँ हाँ बनावो आवु बका। तो गाइस वागवामां आया छे 12:30 थवा आया छे ने आ जमवानुं मम्मी ने रेडी करीने मूक्युं छे। धीमું करो। तो गाइस अँ है ने जमवा लाई दीधुं बधुं। हाँ तो अँ जमवा बेसी गया है। हाँ लाओ। तो गाइस वागवामां आया छे 2:30। बा ने पप्पा मोबाइल जोवे छे। बा होता है क्या गई। हूँ बस अभी हाल कचरा पोता करीने आई। तो गाइस वागवामां आया छे अहींया छे ने सूरजनो तड़को आवे छे। तो गाइस छे ने वागवामां आया छे 5:30। अहींया बा बैठा छे अने मम्मी एवा चा मूकवानी तैयारी करे छे। मूकी दीधो। मूकवानी तैयारी नहीं मूकी दीधो। हर हर महादेव बोलो। चा नहीं पीवली मारे सवारे नहीं पीधो अत्यारे भी नहीं पीवो मारे। कहती थी मैं ने मैं एना पर अपने वीडियो बनाई के शॉर्ट। चा पानी पी लो पहला चा पी लो पही हूँ बनाइए। हाँ चार्जिंग में मैं कीधो ने एटले घड़ा खीचड़ी मूकवानी तैयारी। बा अहींया रू बनावे 6 वागी गया 6:30 थया छे अने अहींया बा गळो गळो खांडे छे। ला बा अमार गळो खांडे छे भाई। जय माता बोलो। ए भगवान फुलावानुं शाक भाई रोटला ना एक वखत बनाओ रोटली मेथी पालक नाखी रोटी हळदर वाળી। गाइस अहींया बधा टीवी जोवे छे अने मम्मी હવે બાજરાના રોટલા બનાવે છે। મેં અહીંયા તૈયાર કરી દીધું બની ગયું છે આમ તો। હા મમ્મી રોટલો બનાવી લે એટલે પછી બધા બેસી જઈએ તો બધા ભેગા બેસી જઈએ। પાછો જઈએ હું ખાઈશ। जमी लीए गाइस 8 वागवा है। है पतली छूज हूँ तो खाऊ ज छू।
હું ખાવું જ છું હો. જમવાનું જમીન બસ બધા બેઠા છીએ બહાર, બધા ટીવી જોવે છે. ફૂમતાજી બધાને ફૂમતાજી જોવે છે બધા વારે. તો ગાઈસ છે ને વાગવામાં આવ્યા છે 9:30 થયા છે. અને બસ હવે જય માતાજી. જો ગાઈસ બધા ટીવી જોવામાં પડ્યા છે અત્યારે તો. જય માતાજી, જય માતાજી. ગાઈસ વ્લોગનો એન્ડ અહીંયા જ કરીએ છીએ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું નવા વ્લોગમાં. હર હર મહાદેવ, જય સિયારામ, ગુડ નાઇટ, જય માતાજી, ગુડ નાઇટ.